हेलो हेलो कोठी एपड़र सोजिया मार कोठी खुशी हेलो फ्रेंड्स गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट कोई वीडियो आरंभ बाय गुड नाइट बाय सी यू टुमारो नाइ आज एबे टाइम हेलानी केतरा तो फोन देखौनु गोटे नुआ फोन किଣିके ताकू लुचेक रखिछि 11:55 हाँ 11:54 हेलानी आउ इयाड के रुन आज पुणी गोटे सेलिब्रेशन अच्छी राति रे को सेलिब्रेशन हुआ राहुल्स बर्थडे या पाठर मुंडा बड़ा है जी हाँ देखो आज राहुल बर्थडे तो गोटे केक किना है सी जानी किंतु ताकू टिके आंशिक बास्ना होती जेहेतु कहुए रही तभी शिवानी केक टी खोलिए हाँ खोल अरे आम ये सी रोन शोचु शिवानी राजगादी से पड़ी आस्ते आस्ते हाफी आटे लगे हुई थर है रखना फ्रिज रखु तो देखी अरे ये लगी सब लगी बाहर काट दो ना एबे कहीं 4 मिनिट रे कटा हबो एबे कहीं रखि दे 6 मिनिट 54 कोन एबे 54 हे के अछि देखै 55 5 मिनिट हो 56 हे जीव नहीं केतरा वास्ती ठीक है 56 हे गला 55 अरे जान को पाड़ देला ए देखि पाछे हमर केक छोटियाटा रेड वेलवेट केक आसी एटा कटिंग हबो हैप्पी बर्थडे तो पछोटी चूरी मार देचु ये देखि पथि हैप्पी बर्थडे राहुल लिखा है मु सेल्फी कैमरा देखौ छु उल्टा देखा हो हो चल जिबा बाहर सजाड़ दवा चलो चलो हे ए खाई दउ छु ना गो एटा करन सफा करथिबा किछि सफा के दरकार नै तते के कुछ सफा करछि कोन हे जे मोइला तू आगे से उठिथिला चलो 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 अभी सजड़ा सजड़ी करके कट कट करिया कट कट तो उत्ते के निद और कहीं आनो कैंडल को लगे ना मोर कहिथिली क्रैकर आने बोली कैंडल भी हमर अछि चलो जीवा सजवाज करवा तो वर्तमान 12टा बाजिबो हम सब आसी गलु बाहर को रेडी हेकी आ बो एठी खाइ पी आ सोइनी ना सोइबो हम तो सब बाटर सोउछे सब बड़े 12टा आज ना तो ये तार बड़ पुअर जन्मदिन सबुदिन आमर राति 12 पिठा कुछ बहुत सत्य कौच से फुलिकी बाहर जीव से हांडी दीथर करके रखीदे से फुलिकी जी हवा कथा हम है कथा माने जानती थो देखे फुलिकी बाहर थोड़ी शिवानी टेंशन हो गला मुझे जाऊँ देखे तो सजा सजा सरला आपण देखा ये टोपीटा आण हैप्पी बर्थडे टोपी हैप्पी बर्थडे अच्छी यार तार रबर अच्छी सेमती लगानी बे देखो केकटा खराब हो केक कौन कौन दिए आगे खुआ तो मोर माडा गो जाकि सीधा केक दिया हबे पड़े ये देखि पाते केक फेक रेडी छुरी आनु तो फोन करके डाके ताको बो फोन करे ताको मु कहिथिले जे तो एपटे रहिबु से तळ घरे जाके बसछि राहुल को गोटे फोन मारदवा किछि नहीं हेलो हेलो कोठी एपड़र सोजिया मार मन एपटे तो कहिथिली गोली की जिबुटी आसे आसे मन तो लगलानी जल्दी आसे गोले की जिबु जाएंगे सोइबु ना ना हे जल्दी आ कुकुर राव को सकाळू उठिबी 6टा को जल्दी आ
ଓଲା ରୋଲ ଓଲା ରୋଲ ଟିକେ କରୁଛି ଆଉ ଓଲା ରୋଲ ଆଉ ଘର ତ ବି ନାହିଁ କି ଏଠି ନାହିଁ ବା ତଳ ଘର ଖୋଲା ଅଛି ବା ମାଇଲା। ଓହୋ ଆସୁ କୋଉଠି ଅଛି ତା ଛୁରୀ ଆଇଲୁ ଇଏ କଣ ଏମିତି ସଜେଇକି ବସି ପଡୁଛୁ ବା ତୁ It's my birthday. ସେଇପଟୁ ଏବେ ଆସିବ କବାଟ ଖୋଲିକି ଆସିନି ବୋଉ ଆସନୁ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକେ। କାଇଁ ଏମିତି କରୁଛୁ ସେତେବେଳଠୁ ବସିକି କିଏ କାଟିବ ତୋ ପୁଅ ବା ଆସିନି ତୋ ପୁଅ ବା ଆସିନି କାଟିଦିଅ ଖାଇଦେବା ଆରେ ଏଠି ଦେଖି ସେ ପଡିକି ଆଉ ତୁ କାହିଁ ଲାଗୁଛୁ ଏ କୁତୁରୁ କୁତୁରୁ ହେଇକି 3 ଥର ସେ କେକ୍ ଭାଙ୍ଗି ସାଇଲେଣି ଭାଇ କଣ ଭାବିଲ ବେ? କଣ ଭାବିଲି ତୁ ଶୋଇ ପଡିଥିଲୁ ଭାଇ କଣ ଭାବିଲ? ଖାଇନି ମୁଁ ରୁଟି ଫୁଟି ବଇଛି କେକ୍ ଖାଇବି କେକ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ବସିଛି ଆସ ଟପି ଦେଲି ଭାଇ ହାପି ବर्थडे ଧନ୍ୟବାଦ ବୋଉ ଗୋଟେ ହକ୍ କରିଦେଲେ ବୁଲିକି ବସିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପଡିବ ସିଏ ସିଏ ରୋହନ ପାଖକୁ ଯିବ ସିଏ ତାକୁ ୱିଶ୍ କରିବ ହଁ ପିନ୍ଧୁ ଦେଖିବ କଣ ଏଠି ମୁହଁ ଦେଖେଇଲୁ ଦେଖାଯାଉ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ ହାପି Happy birthday. Happy birthday. ବେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ବାଡଉଛୁ କହୁଛି ଜନ୍ମଦିନ ମତେ କାଲି କେହି ବାଡେଇବେନି କଣ ତ କାଇଁ କାଢିଲୁ ଆମେ 3 ଜଣ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ବୋଉ କଣ ବୋଉ ତ ଛାଡ ସିଏ ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ହିରୋଇନ୍ ବାପା ସଜବାଜ ହେଇକି ଆସିବେ ଇଏ ସଜବାଜ ହେଲାଣି ଏଇ ଦେଖ କହୁଛି ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରି ସଜାଇବି ଭିଡିଓ ଅଫ୍ କରି ସଜାବ ବୋଲି କହିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡିଓ ଚଲେଇ ଦେଇଛୁ ମାନେ ମୁହଁ ଧୋଇକି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ସାଇଜ୍ କରି ଆସିଲେ ହଉ ବସିଯାଅ ସିଟ୍ ନିଅ ଟୋପି ପିନ୍ଧ ଏ ଲାଇଟ୍ ଭଲ ଆରେ ଆରେ ଖାଲି ତ ତର ତର ଆଉ ବସିଯାଅ କ୍ରାକ ସେ ଆଡେ ଟିକେ ଆସିବ ଏଇଟା ଟିକେ ଲାଗିଥାଉ ଆଣିଥିଲୁ ବା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭାଇ ନା କହୁଛି ଲେଖିଥାନ୍ତା ଭାଇ ଏ ରୋହନ ସେଠି ଉଠିছে ତ ମୁହଁରେ ମାଡ ହବ କ୍ରାକର ସିଏ ତାର କେତେବେଳେ ନେଇ ଆସିକି ଫଟୋ ବି ଉଠେଇବୁ ହେଲା ଭିଡିଓ ପାଖରେ ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ସିଏ ତାର ଆଣିକି ଭିଡିଓ କରିବେ ରଖିଦେଇଥିଲି କେତେବେଳେ ଫଟୋ ଖାଲି ଭଲ ଭଲ କ୍ୟାପଚର କର ସିଏ କଣ ବୋଉ ଯା ତା ପାଖେ ବ ବାପା ସେପଟେ ବସ ବାପାଙ୍କ ଉପରେ ପଡିବ ବାପା ସେଇଠି ବସ ହଁ ସାଡେ ଉଠିଯିବ ହଁ ସେପଟେ ଭଳିଆ ଲାଗିବନି ନା ନା ଲାଗିବ ଭଲ କ୍ରାକରଟା ଏଇଟା ହାପି ବर्थडे ଟୁ ୟୁ ହାପି ବर्थडे ଟୁ ୟୁ ହାପି ବर्थडे କଣ ତୋ ନା ଆମେ ଜାଣିନୁ ରାହୁଲ ରାହୁଲ ନା କଣ କହିଲେ ତୋ ନାଁ କଣ କିରେ ଆରେ ତୋ କାକୁଟା କଣ ବନ୍ଦ ହଉନି ତାର ତୋ ନାଁ କଣ କହୁନୁ ରାହୁଲ ଶିବାନୀ କି କଣ ଏତେ ଲୋକ ଖୁଏଇଲେଣି କଣ ଚାପୁ ଖୁଆ ବାପା ମତେ ଦେଖା ଟିକେ ଦେଖା ଏ ତଳେ ସିଏ କଣ ପାଟିରୁ ଗଳି ପଡୁଛି ଖାଇଦିଅ ସବୁ ଠିକ ବାପାଙ୍କୁ ଦଉନ ଗୋଟେ କାଟି କାଲି ପିନ୍ଧିବ ଗାଧେଇ ସାରିକି ମନ୍ଦିର ଯିବ ଠିକ ଆଣୁନ କାଇଁ କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ମନେ ପଡୁଛି କଟା ଶୋଇଲା ଏ ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଜୋରେ ହସ ରାହୁଲ ହେଲାନି ହଁ ଏଇଟା ହେଲା ରିଅଲ ହସ ଏଇଟା ଶିବାନୀ ଯାଅ ବସ ଆରେ ବସି ଫଟୋ ଉଠା କାଇଁ ଇଏ କରିବା